بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی سٹوری بہت ہی موٹیویشنل اور ایموشنل ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں میں کسی کی چاہت مانگ رہے ہو تو یہ سٹوری پوری سنیے گا۔ علیزہ آسمان کے نیچے تہجد کی نماز ادا کرنے کھڑی ہوئی۔ گرمی کا موسم تھا مگر اس کا جسم بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اچانک وہ ہمت ہار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے بمشکل نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور حیرت سے دیکھا کہ آسمان جو ستاروں سے بھرا ہوا تھا اچانک بیچ میں خالی ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے رب اسے سننے کے لیے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گیا ہو۔ علیزہ اس منظر کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ہمیشہ اپنی خواہشات کا ڈھیر اللہ کے سامنے لگاتی تھی، لیکن آج وہ رب سے صرف اس کی محبت اور رضا مانگ رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، زبان خاموش تھی، لیکن آنسوؤں کی روانی اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تو اس نے پھر نظر اٹھائی اور کانپتے ہوئے الفاظ میں کہا، میرے اللہ مجھے سکون دے۔ یہ کہتے ہی وہ شرم سے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے رب اسے تسلی دے رہا ہو، جیسے کہہ رہا ہو، اٹھو میری بندی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور عجیب سے خوشی اور تڑپ کے ساتھ نیت باندھ لی۔ لرزتے ہاتھوں اور کانپتے جسم کے ساتھ اس نے نماز پوری کی۔ جب آخری رکعت میں سلام پھیر کر دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ وہ یوں ہی ساری رات بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہے اور رب سے باتیں کرتی رہے۔ وہ خاموش زبان سے رب کو حال دل سناتی رہی، لیکن وہ اللہ کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ بہت دیر خاموشی میں گزری اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جو کچھ دل میں کہہ چکی ہے اب زبان سے بھی رب سے کہے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کے ستاروں کے بیچ وہ خالی حصہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئی جو اس کے چہرے کو اور پرکشش بنا رہی تھی۔ اچانک بے اختیاری میں اس کے منہ سے نکلا، اے رب میں شرمندہ ہوں، میں اپنی خواہشات کی غلامی میں اتنا آگے نکل گئی تھی کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ جس کی خاطر میں تجھ سے دوری اختیار کر رہی ہوں وہی مجھ سے چھین گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ندامت اور بے بسی کی شدت سے اس کا جسم لرزنے لگا۔ اس نے اپنے گناہوں پر بے حد شرمندگی کے ساتھ دعا مانگی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور جو کچھ دل میں تھا کہہ ڈالا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو آسمان پر ایک باریک سی روشنی نمودار ہوئی جو اس کے دیکھتے ہی فوراً غائب ہو گئی۔ یہ روشنی اس کے لیے رب کا اشارہ تھی۔ اس نے روشنی کو پاگلوں کی طرح تلاش کرنا شروع کیا، لیکن وہ جان گئی کہ یہی رب کا پیغام تھا۔ آج اسے احساس ہوا کہ رب اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ اب وہ سکون میں تھی اور اس کا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جو کچھ وہ کھو چکی ہے اس کا حقیقی نعم البدل رب کی محبت تھی۔ وہ رب کی محبت میں ایسا سکون پا چکی تھی جو دنیا کی کسی چیز سے ممکن نہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی محبت ہمیں بے سکون کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت دل کو سکون اور روح کو طاقت دیتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو
सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अलीजा ने अपने दिल में ये बात तय कर ली थी कि वो अब अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारेगी। उसने सोचा, पहले मैंने अपनी दुआओं में दुनियावी ख्वाहिशात मांगी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह को मांगना ही असल सुकून का जरिया है। अब वो हर दुआ में ये कहती, मेरे अल्लाह, मुझे वो अता कर जो मेरे हक में बेहतर हो और मुझे उस पर राजी रहने का हौसला दे। पहले वो अपने नसीब से लड़ा करती थी, शिकायतें करती थी कि जो वो चाहती है वो क्यों नहीं मिलता। वो सोचती थी कि शायद उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि जो चीजें उससे दूर हुई वो दर हकीकत उसके हक में बेहतर नहीं थी। उसने अपने दिल में कहा, रब ने वो सब कुछ अता किया है जिसकी मैं हकीकत में मुस्तहिक हूँ। अगर मैं अल्लाह की अता करदा नेमतों को गिनने बैठूं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं अल्लाह की रहमतों का हिसाब न कर सकूंगी। उसने शिकवा करना छोड़ दिया था और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी थी। वो रात की तन्हाई में अल्लाह से दिल की बातें करती और अपनी तमाम परेशानियों को इसके सुपुर्द कर देती। अब उसे ये यकीन हो चुका था कि अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह के रास्ते पर चलने में आजमाइशें आती हैं, लेकिन ये रास्ता सबसे खूबसूरत है। जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो वो हमें मजबूत बना देता है। जो लोग अपने रब से मोहब्बत करते हैं वो दुनिया की तकालीफ को सब्र के साथ सह लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुनिया आर्जी है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र दिया जाएगा। ये कहानी एक सबक आमूज कहानी है। अल्लाह पर तवक्कल और सब्र ही हमारी असल कामयाबी है। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेहरबानी करके बराह करम मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। मोहतरम नाजरीन, आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी स्टोरीज़ को फुल वॉच करें। मैं इसी तरह की इस्लामिक और मोटिवेशनल स्टोरीज आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, जिसमें आप लोगों को एक सबक भी मिलेगा, दिल को सुकून भी मिलेगा और अल्लाह की मोहब्बत भी आप लोगों के दिलों में जाग जाएगी इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और मेरा मकसद यही है कि मेरी स्टोरीज से आप लोग कुछ सबक लें, अल्लाह के करीब हो जाएं, और अगर ऐसा हो गया तो आप लोगों के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुनिया भी और मेरी आखिरत भी संवार देगा। तो मोहतरम नाजरीन, अपने रब पर भरोसा रखें। किसी इंसान की मोहब्बत में इस कदर अंधे ना हो जाए कि अपने रब को भूल बैठें। ये ना भूलें कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला रब है, इसी तरह से मोहब्बत भी देने वाला वही रब है। बेशक वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती है, हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा हमेशा कामयाब हो। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन अता हो। तो फिर हमारा रब, मेरा और आपका, हम सब का रब, जो बेशक हमें 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो हमें तन्हा कैसे छोड़ सकता है? वो हमारे लिए बुरा कैसे सोच सकता है? अल्लाह पर तवक्कुल करें और बेहतर नहीं, वो बेहतरीन अता करेगा इंशाअल्लाह। हमारी हर दुआओं का सिला हमारा रब हमें जरूर अता करेगा, बस थोड़ी सी सब्र की जरूरत है
और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। बेशक अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें अता की है, इतनी नेमतें अता की है कि हम उसका कभी शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। हमारी हर सांस अल्लाह की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी किसी की मोहब्बत में इस कदर अंधे न हो जाएं कि अपने रब को भूल बैठे। पहले रब है, फिर सब कुछ है। अपने रब को हमेशा राजी रखें और हर काम अपने रब की रजा के लिए करें। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान, रहीम व करीम है। बेशक वो बख्शने वाला है और बेशक वो हर चीज पर कादिर है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी और हमारी सारी परेशानियों और मुसीबतों को दूर करे। खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।